Sunday ni kuin Sunday school kalak pahin kanan kilay po ngena. Ama sigin umay tinang sorasot rinhi mangkegen ding. Abini kanung dor rinang mukati ay boyrik. Apoy sabak. Anom sorasot manglohi kay tuman niya malumhong kay orang malumhong katong na abong rela akin som si Abin hi inegin kadang-kadang ata sa lain hi coronavirus alekti nga azam beta abin hindi damsra lokal hin kesar kompui le kesar wing ekong ele mga patejar lokin ite intang ngai impol ngai boita program này hồng mong tí là đại sao mà kia mizan không nên xem là katak kapumin chơi hay nó không mình group tang kalai dua sports này để đăng này mình lấy mong đại sao để phám takin mình lấy mong thì cái đại chan cái đại sao na cái kapumin mình làm hay mình na kanpol in kazawul mukatia aniaso katkuman tamrin kanporin kanreta munisipyo kumatam tayo nakte inazok mo itanimap kumatam do porin di reksaydoy amasigin di apinia ang ngaydora salay ng ninahi satlay ng ninahi ng ralma na sa sabpak Abilia ni napola ang kaway komisyon la papun ng kanlayo sa baka ay napo bibit saya lapol ngayon ay ron ngayon hong sug saya macin ay ron sug ngay mapay chungan hay boy kay ron sug tuduwe ko ta atunju ay ron ngayon hong sug saya ay ron asung nila ron atung ko the sweet voice ko ha hong sug saya tuhin ay napo bibit saya dihi karaisan sa pagka nutso macina lang to kung minsan la apung ha aliram no kominarol na so kuning sabak karaisan om jubili arami na retroy kanay lokela kuisang ngay pisang tuni na mamania agini karamingan kay hi ada masih si bisakan ise kengkol na hi ada masih bisa na kapuninga kay medyo Anya sa akar su lantin ini, anya sa kaundan bahan mereka rumah, anya sa kabalong su kalabanga. Ikat hi nanhong hi kini bang lokal hi kan exam baita kania. Dam sura lokal ha masikin anon rang ko sa kunon bisa rang kania. Exam ini sikin nikul nei ha. Humay tirang welcome hum sai bang nei tan murfam ni yang humay tirang amotel tool ijaya di full welcome sang ito kanina nan dengar puna nan sama nan tribuna na ito isa lain takkomen pakai lebih nan tulo zaman ni dia nung kan announcement very important announcement su again kini damsura kelin mikol na mekadosu itu nok mekadosu punek kulay kan lay sing kan lay sa maha loko binia mikong ngaitan ni makaloko hita ka ima area sunga hong may dora ya bini bunek na dora nan melen langit ng tiha lebong ng perang tihan di patungoy komisyon la indong lunay makakin anpulan niya po ng kabuhan ng penokan malunga o inoli tiha masigin yung kamtakin abin niya na itong ulen mikula hong may dora bunyi rangin nang ni kanong song. Abin something buta itu ya. Krista kumina itu pun ini kristale satellite ini. Kalau yang nandun sa baka youth and Christ menirang youth with Christ menirang tiya kalau yang nandun na. Youth
dia Kristale Sadlai Tiha Pathen Chong Korina Doniti Sapchong Ring Korea Dia Ecclesiastes chapter 11 verse 9 Let chapter 12 verse 1 Rejoice, O young men, in your youth, and let your heart cheer you in the days of your youth. Walk in the ways of your heart and the sight of your eyes, but know that for all these things God will bring you into judgment. Remember your Creator in the days of your youth, before the evil days come, and the years grow nigh, when you will say, I have no pleasure in them. The end of the matter, all has been heard. Fear God and keep His commandments, and this is the whole duty of man. For God will bring every deed into judgment, with every secret thing, whether good or evil. Rain pa na chong tingay ring at at sumabon ting super se. Pathin ko may punay ito. Rain pa at pathin. Na chong inpuk tak ngay hinangmayin kan malusong ang itupe nila. Chalai hi ralbanasa lain dia. Youth IT hi abinya ka topik mangrang hi Christian youth commitment to Christ. Christian satlai Krista koma abinya ay commitment puro ya. Commitment roya abinya ka topik niya. Christian youth commitment to Christ. Amapuhi abinya katopik. Thalai ini nahi iralbana sesabak. Thalai ini nahi irat lai, ranak idon lai, ranak angkat lai. Hamazai irisel lai. Thalai ini nahi tirang komi imloi gini. Dor pe ay takya amai tirang hi. Ranak idon lai irat lai. Ingkat na advantage. Abinin thalai ngai nan tho thei hi kai ni papui ngai commission la ta ngai commission la tho thei loi tam tam. Number 1 Mizana sports nang ni jo physically fit kan la ni nan la tan thei puisa mare marathon race ni la tho long race ni la tho football ni la dai kai ni ngai bila so unfit ke kan unfit mane thalai jo kan ni ne unfit thalai Kancili patun kami karo kena mangen ming himate yang rukanten hinting yang rukmak hinting yang rukanten himate yang rukregen mak antak sepke unfit thalai kan kan ini atulah ya fit thalai kuhi dan ramasa strong healthy abili nan jod nan ning sin nan la sate ihi amazile ining na advantage you are free to move wherever you want. Atulah yang ni free kan ni freedom atau kan ni nang ni apa orang kuma boy ai cok pekusara football in daerah kain ten so aram sinan pun ke no objection free ke manik pun turnamen nang bunro free ke amating nei sirang free ke belapang free anywhere free ke kamahol lai tak ke chalai amasikin dongmar uthara lamai chu free nikai mangai sirang TV nganten honne sirang hati kaleng atu unjat ne thorang hati anang lele hati atu nen bodan hati atu nen bodan na dikmak hamaha free ni khai mak free ni khai le sing era jam doctor speed ko 80 km speed ko ratte khai no 40 km 30 somehow manage pawate hamasikin je kuno te nabulang ina backyard la na thawa den chu ton doro
anu itu kemana? Ambil lagi mui kai nau ni anu dengan dia. Ni meeting sini aku anu dengan dia. Apa salah anu kau? Bagian di sungai ni macam puya. Macam puya satu dengan tuan orang tentu. Itu kan masih kin oil ni orang itu luar dong malam. Nanlak tu nanlak orang tentu apa ni oil sani kati ada. Pol macin lai tu free ada. Tuti kalau orang kau mengai kamu ni sila gontai ni jaga gontai ni lagi. Atun tu kami ni khai mau free ni khai mau. Ini na advantage. Intum na advantage in day. Pathin ramasing orang ni it is the right time. Atun ni nantarang ni jorang. Kamandon sapaka langkai Presbyterian Bible translation le hama cuma bilang tiang no yang koda iman ya burin abadar. Ingkat ngani kami kenan dang loy jorang. Ongzat ngan mo kay tawat da ahisa kay ngata kay chocho mo. Anya so ampol chin. Amang kam, ama pinahan komiti makatam na hey, ongzat komiti mo rekhani kena. Ama komiti re kan ko komiti sinna ka. Pol jora atun hiju perfect time. Macam hi school te kan kaluma nan Bible ha ayong thua exam mane sunle za ayong thua mi apo na kumaboy mi apo na kumaboy ama kame ayong thua perfect time atuin nung kay dirang natarang ina bini pathin na masina ka naiman takpo na mato na po sin thor ama jele ju amoy dirang takpo jaga ti arar tomra ni Amazing disadvantage yung kanong jar mo iti ang tensu ingkarin jay future hit niya pol tak tuning iti dokter te daw mati ba kunoy ang jar sin mo kay thorang amazing ang jar mo kay labran ang jar pasal mo kay labran kon mo kay umram kon mo ka permanent house ama ngay hanin pol na hanin don na andon China ako merok ko mino bunge khail ko mino ama ha mo kay tirang hi ngada bis ba anxious future nandon na China ba ko kay dia ungzat ka mo kay orang ungzat kansili mo kay guna ungzat mo kay tirang ungzat mo umain mo kay orang pingi bila mandon na anxiousness ama buha lain na disadvantage lain lagi masikin abinihin katopik kayong choose the Christian youth commitment to Christ uhi alay niya sina Bible cha ayong puri ani komen abiniya reference lang kayong Daniel chapter 1 to chapter 3 sunga mapo story reference ang larang kazoda abinihin nayunin nik commitment hi Christian thalai ni commitment ni do thaila ingkhan na chu not to defy yourself namale namma por inchenor ingkhan na por anitonor por inchenor ingkhan na innik na injai chu trust him at any cost pathin rang hi umoi dirang ni in puiro pathin puhi in puin la najura mangro pihi innika commitment kahumul nomba imata kahin ayong kena tenju Daniel chapter 1 chapter 2 le chapter 3 home an tenju anni ngai ha 538 BC han Reign Nebuchadnezzar he Babylonian reign niya Chaldeans Babylonian reign eniha Judah na capture ang kuha Judah pun singay ha anlay deploy sikin pathin mismua anlay man China pa yung sikin Babylonia reign Nebuchadnezzarin Judah na capture ang kuha tenju Judah sunga nisi sangay bila Arab ne bila mere sangay bila export quality ne bila
taksa abung apum le onek tinga kaina tima don ngai ram dora ha re nabukan lezare atau tinga tung bai anni itu ngai bila atahan pasal malik rohi abeni masira number ikan na inde Daniel number ini na inde Shadrach Meshach Abednego Shadrach Meshach Abednego hi anni umojirang Babylonian men renin raming itu zainya anni ha raming raming ini Mishael Azariah Hananiah Hananiah Mishael Azariah anni yang raming ha regna leiful pejai ada tul pejaya raming hari jai Shadrach Meshach Abednego aman nusi intung raming ha tulama Daniel pun disela raming ha antul dia Belteshazzar tiha raming lainnya Amalaya inchuza Daniel Ray captivity amanania Hamalayan rothati ratlai amelsa adungapum amel asale kaina tinga adon brilliant pe puibar don common lainia among dor ha anlainia tuna rothati dungai aninge youth kanani doma don ni mangai youth rothati namale kaina rothati lainia abeni rothati tian tensu dongmate ko mai malak tianya ama puha generic chamai ma rothati yung si rothati ko unda it is included upang homa generic chamai ni sikin ama puha rothati dongmate tiha amahan andrat lai ansat lai niya hamalaya Daniel Shadrach Meshach Abednego ngayon commitment puhi abeni reference amana ngayon reference amana ngayon tu ikan na ijay rengin anni pasal malik ngay ha rengin amang zayang ano king palesya kamroran king reng apeles mane aras alihan apeles man rasbarihan sinathorangin lima pasal ngay thaina khimna amazay varnangai amazay skillful talent ngay ha amang training picture 3 years kumintum training picture natia kumintum training picture tu next up ekdom 100% okay ini na next up ni tu ai training omoy tira menu isin pe bayatuk mo me bayatuk mo nga bayatuk mo vegetable bayatuk mo nek omoy next up aku isin pe dai hama pipil isin pe dai su rakzu first class magirang rakzu asa ngai bila magirang no amana lu ngai bila muda-mudi rain ini kejar rakzu koma ane me nga atui athai rain amai rain menu isin pe dai amar training period ha kumitum 3 years amar joile training and pass joile ke rain han sinan mandra Andra isang may pirang Andra Barsik may pirang Narendra Modi ni Koy Senla kabila umilla kapalay sa kamaro din Andra isang lang pa na sadarang stage yung amalan na may bantong ay narapura ringi na kamaro rangin ringi na sinathorangin Daniel Shadrach Meshach Abednego ngay ha kung mga pirang ringin 3 years training of faith sa tiya Amalaya 3 years training ay pigzara ang menu ko ang menu ko hindi mane anek sa nga menu hindi nga may mga reha zura zung ay answer hamahan chu Daniel hi omoy tirang hi pathinti nga commitment ay don sungsan mo siya hi mahin Daniel chapter 1 verse 8 na po na yun
But Daniel resolved that he would not defile himself with the king's rich food or with the wine which he drank. Mane changring na hinehoran te Daniel resolution resolution mane amalung sumay heta strong determination resolution re anek sa may amenu may aragzu may azu may hi aton rek ton moni ima re menu sinsen la pom ima may hi kamur sumare noni tin asik chu judamai he enante chu Judaism he dietary law he very strict sa may makai asik chu pathidin Exodus Leviticus Numbers ke enante chu dietary law hongzat mo nei sak thai lo unclean food oma clean animals oma unclean animal oma nei sak thai le ha ama puha judamai ha umadirang ni acharin nandon sa bakre and resort sa mamay and he puhi and manlin sa to kani judamai and he in holiness puhi and manlin sa bak ama ha kay ni Daniel hamata ka strong di umadirang resolution ay lapsu kataksahi manim noni kataksahi por ren non tiya resolution ila chakring nahan kaya natin so ni Daniel ni pathin nga commitment about sila Hongzasing mo why Daniel did not want to defile himself Hongzasing mo Daniel ha ataksa ngana ataksa pupui ha por manchelo ilang IT hongzasing idea tensu amalung ring pa pathit taranga anthing om kati ring pa pathit nit moto na inthing kati tin amalunga momo dirang hi regulation an pathit moto na anthing kati kani sak anthing nei nun amin ni kai ni zentel nei inthing mangai zentel Judangai le zentel nei hi anin kok loina anin tong loina sanin sika anin nim rahai anin nim lana get kan anin iha pathin chongkom ni senla ongjan naman chuzaya 2 Corinthians chapter 6 verse 17 and tenju touch nothing unclean then I will welcome you touch nothing unclean. Animpungan na tonor kani asatu dure kota. Animpungan na atongan tonorok kani. Very strict umoy lagi. Animpu tongan to touch nothing unclean. Then I will welcome you. Amazay nang tonor. Hama teaching puha Judaism Daniel ha naipangti ata ire kay miskin kataksa kapungkuy kamalung kay nanareng manimreng manimreng bisala amadile korin khagna umarup jam somdei kung nai hona tenju don't you know your body is the temple of God nataksa hi pati bein ni makti re makchemu mate taksa hi pati bein therefore glorify God in your body Pathinrang nataksalan joymor Pathinrang joymor nataksalan na itinatuloy abinihin patok mo Judaism na inting na hiyan po Zentel na urmak na tribal bang so ay tribal nina bang so abin nila mo sa kanila Nagalenda matakaleng bahat ang rasay na nasir kay Subun ni makuing kada oma haptakatarang sa dengan nila haptakatarang ding zin kuloy may haptakat 1 week may ador payha living standard ay lanoy buwan ni subatia uy hachuan bilane nga kulay voka mo payhan
ro makhi le han alukro kan tha sala te ama je na kum re ke vokha in suma bunye lai ka la na bung sa ke ama makhi la dal ko kan tha te ama jo jibok ke an so re ama bunye na anade na kum se re apa kata orang maksudnya mendorong macam lain mungkin dirang macam lain ju di mungkin dirang ini boy orang hale boleh kau free tak ada kalau boleh kau macam ni no walk-in dah boleh ekdom open air ni Pastor Lalchang Lin ha APS Pasurin dia masih namun ni ada raya ni Pastor Lalchang Lin ha Marbella mata kalau tingkla ham ni ni hum masih ada kata lulus anda mau bilang betul kamu ni ada raya kamu ni rak enggak mesti naik bang kacang lain kayak ni kita badun toilet naik ni open ya amalaya umur jiran kemah yang kita kan ini akhir tak mana puasa tahu tak ada, puasa ni tu dah ada di dalam. Vokmul hi kasur kaya barmangai nongco kana vokmul nan nongco kana ti. Ama sih Christmas ti kare in puasa ring in sangai ni. Kami na vokmul ni ko yang dah ada di dalam. Nom kasih ni dia, anom tan baik tu nom jit ni. Asli kan nom ti. Kau kasar masih dia mula apa masih dia. Apa yang kami jiran dan cukup pasal dabur dengan asli kan yang dia aman amakan hukum dengan apa yang tak kabung dengan dia ama bukan kami kajian dengan apa mani pura apa yang dia amaha ekor serta lain dia ada apa ya menjiran di Elen ini ya ama jadi ikat kaisi dah kau orang lagi dunding dia tu hati kali kelmaku ama ko han dongmate uthate 90 dongmate uthate thalai nil ongmati teenage jang uthana dongmala ses mo thalai amala ya mul khata mane ni ama khel ai ngai na ama kam le lo ni ama dai ya mul khata ama mul khata anni len ni lakche ani danala ani ne danala anu danala ma danala anni len ni lakche na Ani hanillah sih hamaरे का तू इन बोला काबुल भी वे हम बाप एंडिंग आ जाखन बेलो बारे भी ऐसी से का है का तो बेला मसी amahan तू इन काबुल भी ना तो मत इंगे तो रखो ऑक्सीजन चू ते इन बोला रो खत्ते इंगे तो रही ada ते इन को ऑक्सीजन इन बोल नाल इन बोल तो रो ते का मोंग राय मोंग इन को बोला हम तो माय जो बोल amahan ai tribal hi ador pa ya mungkin ni mane ilan nui ador pa ya ilan nui judai dar chu rabara ngali judai gentle tribals were say amang dor pa ya record area berasa tokom ai bai besir pa ai bai aku ni bila beras daily ngani ka mune ko beras ai pa Kung nabay ko ay harap nabay mo na niya di nabay ko ay harap blanket sumo nabay ko ay nabay mo na niya di ko ay harap juragju very common है juragju क्या है आखिर क्या दो है आदि को नहीं लगता मैं तेरे को हमारे ट्राइबल मीना मेरा तो की ब्रेन हमारे स्नेह सावन होता है हमारे यहाँ जू नहीं बात तो ना फैशन करेंगे इतने को ना क्या ना इमें ही इंसे हम बच्चे हम नहीं इंसे अपनी तरह इंसुमा फ्री हमारे घर पे ना कुमिल कुम्पे डेनियलिन orang sukom kom loirang ni ngale sale kom loirang tiga kaman don pinga seminari kaman sumbia alabat amlai amalai bang su asiki bukha i nggak kalap itu na itu nggak may kom ni sebab apa sikar
nasabi natin experience na nila okay kacampuy bar pamilya Akay yung gan kanong wak ano rin yung top rate yung pinag na siya dyan ama talang ngayon na chok jay kada chok kayo manay halay may kanong kipagalinig kantun tenso sukar legan hong sukar ka mita din na improving control ama ko Australia sa foreign media sukar ka suki nga yung moped kalani rin kalan zone sila dumoy Asta एकदम कई बार सुसाइड भी करता कटान से सेवा किया है ना आयु एकदम कहाँ ही आदमी का हफ्ता हट माने पूर्ण आसे कैसे कहीं भौतिक नंबर को में यों कन्मिक नहीं है asta balu kan kursu में balu एकदम balu dalam zona हम akan langsung कोई wing sama lawan muslim kanong tingan kanong chung ay mungkira studi kanong chung gate han pastor John mo isa landing up this kan bayar ship dan kam kha mari ten ses ang mga orang yang kan mo chung mo dai ama song book landing song book imnal stop landing stop you know this song you know this yes the animal Ketika sini, number one hari itu ya Allah tu beri kota. You know this song, tapi zaman tu logo kan orang tensu, ini kan batung tensu macam orang. Brother, you know what song? Dah lama tihan. Nama kaya sih tapi 2 minit. Hari ini kalau kacung apa yang belum beri. Hamaat ke, belum kan bakal je. Nanti nunggu nih orang ini 50 ribu nih kalau loko na orang mati itu. Loko metona lan orang ini bisa lan orang itu. Jangan sih, lapang dari nonggal lam tiga. Bandar laila itu kan di. Bandar laila itu kan di pastor ini kan abun itu sah dan nonggal itu. Allah nih tipu hari itu kan dia kan mungkin sih. Masih kita datang laila, tadi datang rei datang laila rei. Oh, dekat penjelasan itu, I will start and you will join me today. Kini put ke nama mungkin berarti itu. Cancel zaman nanti cancel dekai orang ni, aman tu. Jadi kalau saya ganti kan aku berubah itu orang saya. Ama aku lihat orang datang ke itu. Rate ni kasi boleh rate kaya. Ini bang tinggal bang itu lah mereka. Lapa mungkin lapa orang itu. Lalu intinya itu pastor aman ni kaya je. Aman jadi mungkin dan juga tuti kau kaya. Aman happy day. Some of our brothers they know this, but they have forgotten. May I call brother Daniel and this to come forward. Happy day. Hong Seng lungkap kami motor ni Hong Kong pasal itu. Amani ko kukuraisan tu nuna apa lagi nasen. Ni motor nasta mi kui motor nahan. Lahat orang yang mi Hong Seng lagi tentu. No, itu ada ni. Amul kamu kasi kami sana. Aman Kumindung training, ibadah kahin kumindung training Daniel ay alay niya. Anin ay taksara nga asip puhiju makaila dihik alay niya. Amazon le number ni nga su atun bang sunggan mo ay diyan taksati nga abinin sa next up ni Amazon kata premarital sex. Mane uthar doma lakmana jamun khataza rothar doma begina pudinsu dangkhat mana jamun khata azao amazile himangai amazile extramarital sex omrejje doma do main tong dangle do rothar do main pasal dangle himangai porinsi Nainun korinci abini lotharte dong mati ngayin imamai amazon yang kan matia abortion naiti uman rende undan mitong ni hospital naik dejo dikarengan bonda abortion man naik dongan rende abon na dia imapuhi abini ai ramuli homena tenju neksa ima homoi tiranghi next up prayer ba penusa amapinga amazon sex tinga permission la abini sex patinin ay sinania
ima puhi dong maru thar be insuma nam lag joy leke sex mungkin jam kan nei jala abini premarital sex nei an theng nei nun nimak extramarital sex nei ko an theng nei nun nimak ti abini ima ngai ai atun lai ramula ya chokoi nei leidia ama sikin himalay nun ngai hi ai era tensu Daniel ngai ha strong resolution that mila tensu he did not want to defile himself anim rong reng hi malung zon ka pathin karana in thing ka pathin karana kan thing thelo in thing ka dishon ela pui pathin na karai sante ungzan ma outcome iman outcome ungzan iman tadi ne hokena tensu training joya aman koi jaya verse 17 han hokena tensu cham somlei seri nahan hokena tensu as for those 4 youths God gave them learning and skill in all letters and wisdom. Ring papat hin nan nirang ha talent pe give pe thaina pe thimna pe excellent munisia sinjai asik chu pathin taraman thina mai jose cha som le sari na hangjan that God gave them in all letters thina varna le mga yung pizay ni muni amazile yung sa anong galing din ama ring naman ko jaya tunju nan piro na hekte kung ito mahekte hong toy interview ko tenju Daniel Shadrach Meshach Abednego anin 30 manlik ngay na tenju ancham pui thalai ngay ancham pui 30 champui ngay nekin aniha 10 times better those gun baksomi annichu anasa baksomi ni jana thai baksomi na ra excellent umoi dirang hi thalai anong chang ni di mone here chang sominik na han in every matters of wisdom and understanding concerning which the king inquired of them he found them 10 times better than all the magicians and enchanters and that were in all his kingdom. Masukin anni gaju mo tinanong sa bakti ay muni. Ama dile ini na bukeleng itu ya ora ini na je Daniel ama resolution dubzuin ama chu kumintum 3 years kuha complete hamto anta kinnom malungin sayin diroy kainain ama chu madirang diroy kita ama course complete hamto ama jelen takam ni champi hi musan inning na inje trusting him at any cost. Bungin tum chang som lerim na har ehang eran tensu bungin tum apung ha ehang ring ang pasip tayo mongya apung achung da Nebuchadnezzar ramil asina aramil sin in 60 cubit height 60 cubit dimension 90 feet neka an sang miramil asina pati ramil Anunsu he ma circle in the 6 cubic into 9 foot 9 feet among dora sina ama teka additional lapsu ama opening ni ko dedication ni Tuhan ay umay tirahi totorod mudan tiya ama jele kum tumanti ama jele music kawan tiya ama tikahan lokoi Babylon suma mga doray amara mil ang chubay umra in rain vision ang lago lokoy ama miramil amang dor ang totoro ang mutigahan
chubai lumrak pihan bisan la penju hamalai han anong muda penju pasal maligdin ha pasal maligdin na Daniel Sadrak masa aben na bumay din ha chubai umhay bumay penju report and page rain roman rain or rain ma province nga ulin ngay din na ipin ngay din ha ane already ani chu King Palace sa Kamro kanande, province sa Kamro kanande, already they are engaged. Anni ya Chapilon kanande, Rain Kunoya Kamro kanande. Anni malli ngai den ha, Umayiram, Chubai umakai tinensu report and page. Report and page tensu rain aman koi jaye. Daniel Sadram masa dapat nu hongroi. Hongla, hongzat manan problem hongroi. Amala ya anchongril ha. Ay enak tenju, homoy kirang an high dan ha, ador pa yan high dan ha, ay enak tenju injuro kat wala ini. Kung saan mo ador pa yan, madakin ang sika. Shadrach, Meshach, and Abednego answered the king, O Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning furnace, and He will deliver us out of your hand, O King. But if not, be it known to you, O King, that we will not serve your gods and worship the golden image which you have set up. Anchong dan su hongkan ador paya haina ador paya an hai kaina ayong natin humo sik ay diyan tensu anni gay ha pathin hi sinatho thai pu pathin hi mianjok thai pu pathin ha miasan thai pu pathin in an reche ni sikin inkhatna innikna chu an pathin ta mai sikin an pathin ha kan pathin mi mazot tihin anin impui sikin may sumpuya ka an pathin mi mazot tihin anin impui inthumna asagay ti sa bakto they prefer to die than to serve other gods miramille pathin dam chubai umram ni athila tangam antipuri asagay tinat Miripil chubai umrang negin at hilala kanin bom anintihi asap. No compromise. Compromise naman. Abilihin kay ningay kami sila leaders langkay presbyterian leaders hindi ngay dora abilihin. Chalay nilay uwi, bangkay nilay uwi papunya abilihin na taksong dan lagi. Courage. Haina be courageous. Joshua bungkan na kami sila. Joshua ko mapatinin so may bakso. Hai takle ratakin umro. Hai takle ratakin umilla. Ahampiya. Amajile nangay din mo. Hai takle ratakin umro. Ventum ay tinaso. It's very important. Ventum ay emphasize ko dito. Amachang tuwa anang samok kani. Abin Christian leaders ni ay na hayo kada inrak no kadinju abin pathin ram ni kay naman. Pathin ram ay kay namin abin ni hinang at sumsar mo itiyan tenju hayo. Shadrach, Meshach, Abednego may kami sila pathin anin iempu yang din abin ni pathin iempu itu. Ama ke rong bungsom kay bungrit jam sa mintuming kan na but here they belong in two meter. If God is for us, then who can be against us? But here they belong in two meter. High in Avini in successful leader. Avini leader, asal leader, atik leader, takin chang leader. Ay nanira natin to Avini rat inanam, ahay inanam. A coward person cannot be a good leader. I don't. I should not be done with him. But kung nga nasa, abin niya nga na isinggan, kung tuwalek tayo niya, niya sa rola.
Abini nung zat kay nang tuk chalai ni titan su hai tu karis boni tu abini yang tuk jin su kai lo manya pu kom ni sela hong khara thorang na kan hai lo abini ni Sedrak Meshach Abednego ngai pathian ani empuya ani empu su zan mo ten pathian sina thor kai pu pathian ni ma zogati ti ani empuya abini hin in empui ro pathian hi empui ro nanu na pai empui ni pathian ni empui ro na champui na senrol na girlfriend na boyfriend ni empui ni pathian ni empui ro pathian da ni empui ke pathian na raisa ongsa natia it is impossible to please God without faith in no ita pathian ni empui lo ita pathian ka empui la pathian na raisa tai mak pathian na raisa pe ra chu avini in empui Masih Nabi ini, we prefer to die than to some other gods, no compromise. It is better for me to remain single than to marry unbeliever. Ringloi ni, Ruthar dong malam ni singular lagi kata nasa, izot ni nasa. Ahoy rang pai it's not ahoy rang pai avili hin ai challenge ujan no hima Sedrak Meshach Abednego chu miramil pathian chupai umrang ne kin athi la zot ande na beni nang le kai thong sen la himang decision pu hin dun ke la beni commitment don la ringloi ni rothar do mala ne kin lalu lalak saat jok kaya. Hama pu habini hin malumahin Sedrak Meshach Abednego ngai an commitment pu hi. Hima pu habini ngai malu injection la jo. Hindu atau Kristen acam jo eleret kaya. Kristen atau Hindu balo situ. Hama tu kau nawe. Ai pathian arai sangon. Pathian borpe na manang nin, pathian komasam na cuma tulati na nai na kena bora cuma hana cuma cera niti rebe. Ama kaya juda mai hi pathian damra ki cuba yung hi ejo harap pathian di rekhay. Chalaya bini mir sabu lekha ke du amati do no amati no rebe. Amir sabu lekha ke du amati do wali makabini hin ringtule ringno tu dimandang. Pengkarle just dari second. Pengkarle asa pangan. Pengkarle ingan anta kaiti karin bapre ringtule ringno tu chule jangan de. Abini speaker pa unzat mati miti nawe tu anam kima. Anam sapok ke. Amasikin aning si momo yang macam Indonesia yang kita sudah layak mengenai ini kita boleh layak sebab. Ringkai pun sudah mau tinggal soalnya. Kalau sangat ni kata kita boleh. Ringkai dah mau tinggal sini apa tu? Kita soalnya. Enggak mungkin sulit dokar naik. Dokar naik. Kayaknya itu menatak soal ini. Kompromis kalau ini imna pun kompromis kalau ini. Ringloi ni. Jadi, abin ini celai ni dora, kalau kata dong mati ini bisa lagi lah, serang ini. Ama yang mana tensu, korin thonining na bumaruk cam somlei nanti, le cam seri, cam kan na yang mana tensu, intir pagi lima mina jeka, lima barang tensu rekai, lima barang tiram cu. Korin bungaruk cam somlai nanti na, do not be mismated with unbelievers. For what partnership have righteousness with iniquity? Imagine I have considered, for we are the temple of the living God, and God has said, I will live in them, move among them, I will be their God, and they shall be my people.
Therefore come out from them and be separate from them, says the Lord. Touch nothing unclean, and then I will welcome you. Anim rehi kamara. Anim rehi to asap tu dure kotha. Anik tu dure kotha. To ngan to noroi. Pathin borpeng na acangran nenuma. Pathin borpeng na ay mandraganiya tensu. Pathin tarani natin thay tuhin ten rotolai. Neglesa kan ningay waktu fashion mangna roi neglesa. It is nothing. Ani one cup is nothing. Tinoroy. Kapat dong itin mo tinoroy. Inrupin ami mga amani maka. Pathin tarangin ni nangan mungkin umak pathin tarangin intiro. Ama puha pathin nejo. Aman ke pathin dorpeng na naiman rang. Sadram Mesach Daniel Sadram Mesach Abednego ikam nisela bakso mi na sati na. They receive God's blessing. Abin ini pathin dorpeng na ay changrang niya tensu pathin tarangin intin at imamray ni tenor jorani. Anhay ori naramil sinne na pathin ngay chubay chuumno yung at chang-chang kasi ni sumpungan ni kapag miyago ang punahan at chubay ray antihin niya. Hamang nag-vision niya bini compromise at kono rin sikin pathinin hungsan may tiya may nganin ang taksong power of mga ray pa rin kasi may nganin even the fire had no power over their bodies. Ang taksa tubangan ni sila may nganin power over not even a hair is burned. And samsang kad ngahi ka magtiya ito. Amazon ay yung tisa ito. May maringani ang magtiya. May maringani ang taksong mag. And samsang kad nga ka may ang taksong power of yung tisa. Homo sige yan. Patin tarna. Inting tatangan le. Patin tarna. Tingam ang layis ito. Abin yung talay ay. Himahinan po zora niya. Nangkan tikhay na rin, nangkan zora man na ito. Nangkan na, nangkan latam do, zora nangkan na, pakinig ko ang ito. Kata tikalo, tulang ko ng bago. Tinoroy. Abin is the right time for you to serve God. At unin, right time na tarangin. Naimantay ako na po pakitang tarangin. Inform niya sa leader niya, sa haman niya, sa cuman niya, kalay insunin niya, lain insunin niya. At unin is the right time for you to do it. Nangkat tinoro. Ama si kezuan bungkuk sa malina nangkat ke. We must work the works of Him while it is day. When night comes, no one can walk. Zara mani kita tutupisin ko tayo kaya namin. Ama si lunay ngay, talay ng nilay ng ragay, nang niya ko tutiyo. Nang zobay tak ng free light aking patin rang barahe bini ng tanging golden opportunity niya. Ima opportunity mangin abini zoram lati kazasa. Ama si nunay abini commitment pathita na mathalay commitment hungsan na ito abini ripa tarang hinting ng commitment ba kayo hinting ng pati abini paungsa sob tigay hinting ng pati number ending na ripa isu Krista hinting ko at any cost ripa isu Krista hinting ko ripa ni rin at sumabawal kayo musuh pero se kasama may choice Tena, kansian na lesalay man sa ina po ba miroya. Aring jom pa kababa. Nguin tak na kam taktura. Nguin tan pupil te ko masuk. Roy pui na ngay inpa ngay ako min pui na besen la. Ikan lang kay petri sulay. Tak miloya. Intina nule pa ngay. Lekan selai di kanen mastola tanah mana cowok pui takkan rengai ni sadarat Mesach Abednego mai ala intin takkan mana dalam kaukan soy tei darin repai Krista anu kamna papatien natitna rathai tei lor nangai chu kan re ngacu omin bikai oitit dese amen.
Dari patutang kamu tu menang dia lah.